c'est l'événement technologique et scientifique Tuni Robots. نحكيو عليه tout de suite en détail مع ضيوفي بحذايا كريم جمير اللي هو le responsable équipe sponsoring ou Inès Fatouma Zariat اللي هي responsable représentante plutôt de l'équipe média. أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم بحذنا. يعيشك merci. يعيشك pour l'invitation. يعيشك. Donc la journée nationale tunisienne de la robotique هذه الدورة السادسة برشا ناس مغرومة وتتبع في l'événement هذايا. وبور ceux qui ne connaissent pas l'événement ماذا بينا كان تعطينا عليه فكرة وتحطونا هكا في الإطار. Voilà, donc la journée nationale tunisienne de la robotique, c'est la 6e édition. تعملت par les passionnés de la robotique, des étudiants de l'INSAT en 2010. Donc c'est la 6e édition. Elle est destinée pour les passionnés de la robotique en général, que ce soit les FOMO, les amateurs, les professionnels, etc. Donc elle contient plusieurs axes. فيها برشا حاجات à découvrir. اعطينا لمحه مثلا على الفكره نتاع الجورني هذه شنو باش نلقاو فيها مثلا. Il y a les concours, il y a les ateliers. Les ateliers, par exemple, فيهم les ABC نتاع robotique en général. يعلموهم comment fabriquer un petit robot, etc. Enfin, les challenges aussi, des amateurs qui viennent, qui ont 24 heures pour fabriquer un robot. Donc, fait l'INSAT. Oui, et surtout, c'est une journée, elle est faite par des étudiants. Pour les étudiants, voilà. Pas uniquement pour les étudiants d'ailleurs. Voilà. نحكيو بعد شوية على les personnes سي بالخاطر برشا ناس وشفت حتى معناتها التصاور ولي éditions اللي فاتوا il y avait beaucoup de monde عائلات يجيبوا صغيرات. Exactement. Donc ماهيش uniquement destiné les étudiants فما صغار يمكن عندهم غرام صغرى tout ce qui est robotique et donc ils développent ça en venant la journée هذه les nouveautés نتاع la 6e édition. Donc فما le concours Eurobots وفما زيدا un nouveau concours Afrobots اللي نزيد donc SNEF la 6e édition. Donc voilà, qui m'appelle le concours Eurobot, c'est en collaboration avec l'association des techniques de la robotique, une association tunisienne qui est dédiée à la robotique Fitounes. Donc le concours Eurobot, il suit un cahier de charge le robot. En fait, ça c'est une compétition تصير في l'Europe. ramené au stade en Allemagne, ça sera en Suisse, début mi-mai 2015. Donc, le concours c'est une compétition de robots où il faut récolter des points pour remporter la compétition. Le deuxième concours, ça c'est une initiative des étudiants de l'INSAT, l'Afrobot. On a voulu que la Tunisie Djib l'Arbel. Donc il y aura des participants de l'Algérie, du Maroc, du Sénégal, du Gabon. هما des étudiants باش يكونوا. هما bien évidemment et باش يكونوا des étudiants باش يشاركوا معنا في le concours Afrobot. نرجع juste le robot. La chose spéciale اللي باش تصير فيه c'est que l'équipe اللي باش تربح SNE في l'INSAT le 19 avril, l'équipe EDICA aura la chance de disputer les phases finales في سويسرا. Ça c'est en partenariat avec l'ambassade de Suisse. وباش نحكيو عليه بعد شويه زاد هذا en détail خاطر سي امبورطون aussi que تونس اليوم تمثل معناتها تكون موجوده في des événements internationaux de ce genre. نحب نسال شويه على الكونكور فاش يتمثل اكزاكتومون معناتها les étudiants هذوما c'est des choses qu'ils maîtrisent ولا معناتها فما un thème précis كيفاش الكونكور فما un jury qui choisit شكون الفايز. Le thème هو déjà تختار في الكوميتي اللي يتحضر في معناتها ايور مع الروبوت اللي تبع l'Europe. Le thème ça sera السنه نتاع توني روبوت ça sera le festival. Donc tout ce qui concerne le court-métrage, le long-métrage, le teaser, le trailer, ça va être le thème ça va être le festival. Le sujet de la compétition Eurobot s'appellera Eurobot Movie. Donc il y aura comme le cahier de charge au Rabat, il y aura des places vides et des sacs des pop-corn. Donc le robot il va suivre une certaine ligne où il y aura ces petits sacs là où avec ça il va récolter des points. Il y aura bien évidemment un jury professionnel, des cadres spécialisés dans le domaine de la robotique ainsi que des professeurs. C'est bien sélectionné, que ce soit
من الإنسات ولا ailleurs على خاطر nous sommes en collaboration avec les autres facultés plus de 18 écoles d'ingénieurs. داكور وفي قداش من وقت لازم تتم العمليه هذه معناتها Bon, justement, il faut être rapide et voilà, au minimum de temps, il faut remplir ces tâches. احنا هكا ça nous paraît très compliqué ما نتصور انتم en tant que étudiant de l'INSET معناتها حاجه que vous maîtrisez ماهيش حاجه جديده عليكم. Oui, bon, vous serez étonné et épaté par l'effort les étudiants de l'INSET. Le robot, voilà, le robot, bon, Tuni Robot est devenu le concours à remporter. C'est le col de Tuni Robot pour remporter, pour gagner le prestige et la notoriété de. معناها انتم en tant qu'étudiant هذوما الحاجات قارينهم والا انتم بيتكم c'est une épreuve pour vous كيف باش تشاركوا في فما un effort personnel bien entendu. Déjà la conception d'un robot suivant un cahier de charge c'est pas aussi facile que ça. On a les ABC bien entendu étant des élèves ingénieurs. Mais déjà les étudiants les étudiants ou les participants déjà en novembre احنا عطيناهم les cahiers de charge. Déjà معناتها يترينيو على تركيب روبو كيف justement on a du mal à imaginer اي à chaque fois معناتها حتى في لي تي بي اللي احنا نقراوهم à chaque fois يصير لك معناتها عندك دي اوبستاكل حاجه ما تحبش تخدم l'application ما تنجمش تجيك ومن بعد au fur et à mesure c'est ça en fait le rôle de l'ingénieur c'est ça c'est de résoudre les problèmes. Et أكثر من TP en fait c'est une passion. On a des clubs في l'INSET, bon je vais les nommer, l'aérobotique c'est le club INSET maintenance et ces deux clubs là sont spécialisés dans le domaine de la robotique. Ça fait plus de 7 ans l'aérobotics que يخدموا في الدومين هذا. D'ailleurs هو آخر واحد يربح le concours Eurobot de l'édition précédente. اي peut-être احنا معناتها هكا كيف انتم تحكي لي ça a l'air fascinant احنا on ne maîtrise pas ce genre de choses. احنا نسالوني معناتها où en est la Tunisie في المجال هذا في مجال الروبوتيك واسكو تونس عندها مستقبل في المجال هذايا؟ On l'espère. C'est ce qu'on essaye de faire en fait. Surtout, on n'a pas autant de chance que l'Iqbal. Mais justement, par cette initiative, déjà ça fait 6 ans, et des étudiants, je tiens à dire que ce sont des étudiants, ce ne sont pas des professionnels, des étudiants, ils يعمل un robot autonome. Un robot autonome, يمشي وحده. وينجم يقف وحده ومعناتها il n'est pas téléguidé. فهمت معناتها la conception تاعو n'est pas aussi facile que ça bien entendu mais هاني قلت لك توا احنا les étudiants كي نشوف انا حاجه هكاك حتى لو كان انا مستاف معناتها نشوف حاجه هكاك je vois que في تونس فما مستقبل كبير نتاع الروبوتيك خاطر de toute façon les idées موجودين la conception موجوده il suffit توا les moyens معناتها المشكله الكبيره اللي هي les moyens. اي très bien. مازلنا باش نحكيو على لا جورني ناسيونال تونيزيان دو لا روبوتيك توني روبوتس نهار 19 افريل في الانسات باش نحكيو على لو بروغرام خاطر فما دي زاتولي دي اكسبوزيسيون وزيد لو كونكور اللي كان يفسرنا فيه كريم دونك مازلنا باش نحكيو ان ديتاي على ليفينمون هذايا نعملوا ترتيحه مع الموسيقى ونرجعوا نكملوا مع ضيوفي. نحبوا بعد ما فهمنا دو كوا يساجي فهمنا فما الكونكور اوروبوت وافروبوت نحبوا نعرفوا البروغرام نتاع الجورني دونك الناس اللي تحب تجي خاطر كيما قلت لي قبيله الناس دونك فما لي étudiants فما زاد صغار يجيو فما ناس مغرومه فما دي بيرسون كي سون جوست كوريوز دو فوار دو كوا يساجي دونك عطينا البروغرام ديتايي نتاع الجورني هذه. Le programme, alors la journée, donc le jour J, bon, le jour J-1, ce sera la cérémonie d'ouverture. Il y aura l'homologation des équipes, le nombre d'équipes, je ne sais pas, l'Afrobot c'est 40 déjà, donc pour les limiter à 16. Le jour J, à partir de 8h jusqu'à 13h ou 12h30. Il y aura donc des expositions des robots par les amateurs. On a déjà des robots hadirin, des amateurs, que ce soit professionnellement ou professionnels. Les robots donc il y aura exposition des robots fonctionnels. Il y aura des ateliers. يجيو اي étudiants والا مش étudiants déjà on invite beaucoup les familles معناتها اللي عنده ولده في الباك في الليسي حتى ولاد صغار معناتها اللي مغروم بالروبوتيك اتسيتيرا ينجموا يجيو يعلموا معناتها لي زي بي سي يعطيوه لي زي بي سي ان بو هكا يجس النوت كيما نقولوا احنا واليوغا توني روبوت جونيور دونك هو معناتها سي اون انيشيتيف اوسي من توني روبوت اللي هو معناتها on a les mêmes axes mais pour les jeunes de 7 à 17 ans.
Donc il y aura un concours Tuni Robot Junior qui met les concours l'aukhri. Un gamin de 7 ans شنو باش ينجم يعمل؟ ينجموا يعملوا على الاخر. À chaque édition on est épaté par ce qu'ils معناتها اللي ينجموا يعملوا. خاطر كيما قلنا ابار القرايه وبار كل شيء سي معناتها كيما نقولوا يا عندك يا ما عندكش فما عباد بالفطره يحبوا فوالا دي سوردوي زاد عباد معناتها فما دي اسوسياسيون معناتها اللي يجيو من الكوليج من الليسي فما دي كلوب يحلوا معناتها في الليسي وفي لي كوليج اللي قاريهم لي زي بي سي وي سون تري كابابل واحنا زاد دو ريبريز مشينا معناتها لبنزرت والصفاقس اون في دي باش نحكيو دايوغ على انتوما باش تمشيو لهم سور بلاس وهذه انيشيتيف هي برشا هي دايوغ نحكيو عليها ما نعرفش كملنا بارابور او بروغرام تاع الجورني فوالا سي لا ماتيني l'après-midi à partir de 13h30 il y aura donc le show في l'auditorium donc باش يكون فما الفينال نتاع les deux concours اللي هما الاوروبوت والافروبوت وبيان سور فما الشو معناتها في l'auditorium les pauses artistiques etc. donc ça sera toute l'après-midi معناتها il y aura aussi le challenge. Challenge a des initiatives de Tuni Robots. Il suffit d'avoir le talent. Voilà, tout à fait. Donc le jour J, في l'auditorium, il y aura présentation du challenge et rebah. Ou bien sûr, il y aura des prix prestigieux. Très bien. هذا بالنسبه للبروغرام نتاع 19 افريل توني روبوت 2015 في الانسات. الحاجه اللي تفرحني بيرسونيلمون اللي انتم تنظموا ليفينمون هذايا في الانسات في تونس و ميم طون باش تمشيو زاده للمدارس الاعداديه والمعاهد وللصغيرات هذوما اللي كيما قلنا قبيله عندهم الغرام وكل اي فوز الي لي زيدي ا ديفلوبي الباسيون هذايا ويوليو معناتها عندهم اكثر خبره في مجال الروبوتيك. دونك كيفاش جات ليدي ان فيت دالي سور بلاس للناس هذوما الصغيرات هذوما؟ Voilà, donc هي l'idée نتاع الروبوتيك ماهيش حكرة على الكبار ولا على les professionnels. C'était ça le but. من بعد au fur et à mesure في les éditions, il y a eu des familles اللي يجيو يجيبوا صغارهم. وشاك فوا معناتها الصغار هذوما ils sont épatés par ces robots يقول لك علاش انا ما نجمش نصنع علاش etc. Donc قبل كانت توني روبوت جونيور elle était intégrée في توني روبوت الكبيرة. من بعد ولات وحدها معناتها عندها لي ميم زاكس. Il y a eu déjà l'équipe اللي هي معناتها بتوني روبوت جونيور معناتها مشات لبنزرت مشات لصفاقس pour faire des formations معناتها toute une journée un dimanche ولا un samedi toute une journée يمشيو يوريوهم par exemple les logiciels à utiliser ولا comment la conception elle peut s'établir etc. donc ils étaient معناتها احنا on est à chaque édition épaté par ce qu'ils puissent faire où ils arrivent à faire des robots fonctionnels même في l'inscription معناتها les Tuni Robots Junior في تعبيد معناتها donc فما des équipes déjà محضرين رواحهم والله نفرحوا كي نسمعوا هكا بالحق معناتها كيف نبداو نحكيو على تعليم وعلى فماش لي سيني كلوب فماش الثقافه المسرح ندري شنو دوك كي نسمعوا لي هكا صغيرات معناتها ils ont cette chance quand même c'est génial بي شنو دوك باش تمشيو لهم للمدارس وللمعاهد وباش يكون معناتها une sorte d'événement ولا des clubs de robotique باش تنظموهم لهم احنا ديجا مشينا pour la formation par contre في Tuni Robots Junior هما اللي يجيو للإنسات. D'accord. Donc il y aura présentation qui met une robot الكبيرة. Ils auront leur part du show. Il y aura une présentation تاع les robots نتاعهم في الصباح donc في l'auditorium. Les présentations donc كيما قلنا نفس الحكاية les ateliers un challenge اللي هو nouveau معناتها challenge كيما قلت لك challenge معناتها un robot fonctionnel معناتها في 24 heures. Pour les juniors نفس الحكاية. Voilà نفس السيستم معناتها ils sont aptes plus que aptes معناتها أكثر منا احنا. معناتها يتعاملوا فيهم كالكبار. Voilà tout à fait. Très bien. بالنسبه للفايزين في الكونكور اوروبوتس وافروبوتس نحب نعرف لي غانيون معناتها بعد شنو يستنى فيهم اسكو فما مشاركه في دي ايفينمون انترناسيونال انت حكيت لي على المشي لسويسرا بعد شويه قبيله شويه سامحني كريم دونك فسر لي الفايزين شنو باش يكون اسكو فما مشاركه في concernant le robot اللي باش يشاركوا في الكونكور هذايا اللي باش يربح plutôt il aura l'occasion de participer aux phases finales du grand concours Eurobot qui se déroulera en Suisse. On a eu le privilège l'équipe اللي باش تربح تمشي تلعب البرا. On nous a offert les visas. Donc je remercie l'ambassade de Suisse pour ce geste. Donc, et à part le fait d'aller participer au concours,
Ils auront des cadeaux, bien évidemment, kiff pour le concours Eurobot. Ils auront ils auront de prestigieux, des prix. Il y a des prix. لازم تشجعوهم زيد. Il y a des prix prestigieux قلت moi. Très bien. اللي يحبوا دونك يحضروا le 19 avril للجورني هذيا ايناس اسكو الناس الكل تنجم تمشي يفوز inscrire il y a déjà الحاجة أخرى spécifique de Unirobot c'est que c'est gratuit. Donc déjà notre but n'est pas lucratif جملة. Le but c'est pas normalement on est des étudiants معناتها c'est juste l'hôte. Donc les femmes ont 3 sessions d'inscription pour l'auditorium. Les sessions دوما تحلوا juste على خاطر l'auditorium هو رغم اللي كبير معناتها plus que 600 places mais معناتها il faut quand même limiter voilà limiter. بالنسبة للصباح معناتها toute la matinée في الهول il est ouvert à tout le monde. D'accord. Même les familles معناتها اللي تحب تجيب ولدها ولا les jeunes en général etc. Donc ينجموا يجيو. بالنسبة للauditorium ce soir à 21h il y aura la deuxième session d'inscription. Troisième session donc juste تابعونا على الباج Unirobot 15. Donc باش نعلنوا احنا chaque fois معناتها il suffit de s'inscrire. Il suffit de s'inscrire. Bon, ça sera à Lille, la deuxième session. Voilà. Ça sera à 21h. 21h. Donc une fois يتعبوا le Blaise voilà. C'est bon, on ne va pas m'arrêter, c'est vrai, mais bon. Bon, رغم il y aura معناتها streaming. très bien ينجموا يتابعوا. سينو هاكا اطلعوا على الجورني هذه والعام الجاي ان شاء الله في الدوره السابعه يقراوا حسابهم على بكري وترجعوا انتم زيد تحكيوا لنا على ليفينمون هذايا في دورته الجايه العام الجاي ان شاء الله. بون كوراج وميرسي بوكو كريم قميرو ايناس فاطمه زريات اللي جيتوا بحثنا ميرسي بوكو. دونك هذا بالنسبه للجورني ناسيونال تونيزيان دو لا روبوتيك توني روبوتس 2015 19 افريل في الانسات.